دونك هنا غادي نبداو ان شاء الله exercice 1 sur l'inflation. Définir l'inflation. دونك هذا السؤال سهل بزاف. L'inflation, c'est la hausse durable du niveau général des prix. Voilà, bravo. Donc هذه أول حاجة. Donc petit 1, l'inflation est la hausse durable et générale du niveau des prix. Oui, هذا الدوكيمون راه ديجا عندنا في جروب. وي Petit 2, apprécier le taux en 2012. فاش كيقول لي هذا السؤال ديال apprécier, c'est-à-dire خاصني نشوف هاد لو طو دانفلاسيون شنو طرا ليه باش كيتميز، واش كيتميز بان اوغمونطاسيون ان ديمينيسيون اولا بقى هو ما تبدلش. دونك كومون جو في ابريسيي à travers le document. L'inflation peut être définie comme le taux d'inflation est apprécié de 2,5%. 2, دونك هنا شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا بان لو طو دانفلاسيون a doublé en 2012. سلام، حنا يلاه سالينا لو كور ديال لو شوماج ودابا راه خدامين في لي زيكزارسيس. Donc la bonne réponse est le taux d'inflation a connu une augmentation de 2,5% en 2012. أولا نقدروا نقولوا le taux d'inflation a presque doublé en 2012. Troisièmement, quel est le type de cette inflation? بالنسبة للتيب d'inflation راه كاينين 4. كاينه l'inflation maîtrisée هي فاش كيكون لو طو inférieur à 2% par an يعني في العام. كاينه l'inflation ouverte هي فاش كيكون entre 2 à peu près entre 2 et 5%. شنو قصدو بابريسي هو tout simplement باش كيتميز لو طو d'inflation بحال قال لك كاركتيريزي.
ولكن هنا هذه il s'agit d'une hyperinflation. علاش hyperinflation؟ حيتاش قال لك le taux il a presque doublé. Inflation rampante, exactement. هذا هو الجواب الصحيح. Inflation rampante ولا كتسمى بhyperinflation. Inflation rampante. Voilà, exactement. Il s'agit d'une... Bon, غادي نعاودوا les types d'inflation. أول type هو l'inflation maîtrisée. اللي كيكون le taux d'inflation inférieur à 2%. L'inflation rampante اللي كيكون ما بين 3 حتى 4. L'inflation ouverte ما بين 5 حتى 10 ولا hyper inflation هو فاش كيكون أكثر من 20%. Donc il s'agit bien d'une inflation rampante. Inflation rampante. ماشي hyperinflation, inflation rampante. لا هو راه فاش قال لك الى دوبلي سيتادير راه كان تقريبا شي 1.25 ولا 2.5% en 2012. وي بعض المرات كتحط في الوطني، بعض المرات كتحط. بالنسبه الكاتريام كيسيون quelles sont les causes de cette inflation. Donc بالنسبه لي causes de l'inflation غادي نجبدوهم من الدوكيومون. غادي نبداو من la sixième ligne. عندنا à l'échelle internationale la hausse des prix mondiaux des matières premières porte un coup aux dépenses de l'État. Au Maroc, les conditions climatiques observées depuis de l'année, vagues de froid et sécheresse, ont compromis et continuent de compromettre les cultures. Nous prévoyons une augmentation des coûts des importations, surtout celle du pétrole brut et céréales. وقبل كاع في la quatrième ligne عاطيني et pour cause la conjoncture économique nationale et internationale. Donc ها la cause الاولى. Déjà كانت عندي la crise économique, عندي une conjoncture. Donc بالنسبة la cause الاولى هي la conjoncture économique nationale et internationale. La cause الثانية هي l'augmentation des prix des matières premières.
Donc, قيدوا عفاكم les réponses. كاينة la conjoncture économique nationale et internationale et la hausse des prix mondiaux des matières premières. Exactement. Cinquièmement, mettre en liaison l'expression soulignée et la hausse des prix. OK. Donc هنا بحال كيقولوا لي غادي تحاول تربط ما بين الجملة اللي مسطرين عليها و l'inflation. كيف ما شفنا في الدرس ديال l'inflation لقينا بان في لي كوز كاينه l'inflation par les coûts. شنو كتعني l'inflation par les coûts؟ c'est-à-dire الا طلعوا les prix ديال les matières premières فautomatiquement les prix ديال les produits finis حتى هما غادي يطلعوا. دونك كنطيحوا في لو شوماج. هذه هي لا ليزون اللي كاينه ما بين l'augmentation ديال les matières premières و l'inflation. Exactement. Les charges ديال l'entreprise كيطلعوا و l'entreprise كتبغي تماكسيميزي الربح ديالها. يعني لي زونتربريز كيبغيو يطلعوا بالارباح ديالهم كيبيعوا لي ميناج ان برودوي غالي تو سامبلومون كنطيحوا في الانفلاسيون. فوالا اكزاكتومون. دونك هنا شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا بان la hausse des prix des matières premières implique la hausse des coûts de production, ce qui fait augmenter les prix des produits finis. Donc, inflation. ممكن تعاود السانك. بالنسبة للسانكيامون هي l'inflation par les coûts. من بين لي كوز ديال l'inflation. إلا مثلا لو بري ديال لو بوا يعني العود طلع اوتوماتيكمون لو بري ديال لي كو دو برودكسيون ديال مثلا لي طابل غادي يطلعوا. وبما ان لي زونتربريز كيبغيو يربحوا بزاف ديال الفلوس فاوتوماتيكمون غادي يبيعوا لي طابل بثمن زايد. دوكو كنطيح في الانفلاسيون. D'accord? Donc, بالنسبة la réponse, la hausse des prix des matières premières implique la hausse des coûts de production, ce qui fait augmenter les prix des produits finis, donc inflation. À cause de l'augmentation des prix des matières premières, les entreprises vont augmenter la conjoncture. Il y a une période de crise. La conjoncture هي فاش كيكون عندي un déséquilibre ما بين l'offre و la demande. مرحبا, avec plaisir. Donc, غادي ندوزو la sixième question. Citer et expliquer les deux conséquences de l'inflation. La baisse de la valeur de la monnaie, زيد.
ولكن هنا قال لك سيتي، يعني لي كونسيكونس غادي نجبدهم من الدوكيومون، ما غاديش نجيبهم من راسي. دو كونسيكونس دو لانفلاسيون. اول حاجه بعدا l'augmentation des coûts des importations، ها الاولى. ثاني حاجه l'augmentation des dépenses de l'état. هادو هما لي زانفلاسيون، هادو هما لي كونسيكونس اللي عندي. Voilà, aggravation du déficit commercial, baisse du pouvoir d'achat. Mais bon, خاصني نعطي لي كونسيكونس اللي مكتوبين في الدوكيومون، ما نجيبهمش من راسي عافاكم. بيان سور نعطيهم ونشرحهم. الا قلت مثلا الا قلت مثلا augmentation des dépenses de l'état، خاصني ندير دو بوين augmentation des dépenses de compensation، لان les matières premières elles sont subventionnées par l'État. C'est-à-dire que الدولة دايره واحد الصندوق ديال المقاصه اللي سميتو لا كيس دو كومبونساسيون، كتجمع فيه الفلوس باش كتسيبفونسيوني لي زونتربريز، يعني كتعاون الشركات باش يطلعوا من لا برودكسيون ديال واحد لو برودوي ديال لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي، خصوصا لي برودوي اللي كنكونسومي كل نهار، بحال مثلا الزيت، السكر، البوطه، الخبز ايتترا. دونك غادي نكتبو كونسيكونس، غادي نكتبو augmentation des dépenses de l'État, deux points, surtout les dépenses de compensation. أولا نقدروا نعوضوا les dépenses de compensation par les dépenses en biens et services, c'est-à-dire les dépenses les خاصين بلا consommation ديال le marché intérieur. ثاني حاجة augmentation des importations. Augmentation des importations, surtout les importations de matières premières. نورمالمون فاش كيقولوا لينا سيتي خاصني نجبدها من الدوكيومون ونقدر نشرحها من راسي. اوكي، الا قال لك مثلا الا ما قال لكش سيتي، الا قال لك نيشان اكسبليكي، تقدري تشرحها نيشان من الدرس، ماشي بالضروره تجبديها من الدوكيومون، ولكن سيتي راه بحال قال لك ديغاجي دي دوكيومون. دونك كاين augmentation des dépenses de l'État ou augmentation des coûts des importations. عندي جوج ديال لي كونسيكونس. فوالا، ولا بريسيزي حتى هي راه بحال سيتي. وي غادي نجبدوها كيف ما هي. دونك ندوزو ليكزارسيس ديال لو شوماج. دونك اول حاجه قال لك دونك définir les expressions soulignées du document. عندي لو شوماج، l'informel، هادو خصني نشرحهم، يعني خصني نكون حافظ لي ديفينيسيون هنايا. لو شوماج و l'informel. اوكي، شنو كيعني لو شوماج وشنو كيعني l'informel؟ لو شوماج راه يلاه شرحتو لكم دابا، عطيتكم اون ديفينيسيون. Le chômage est un déséquilibre
entre l'offre de travail et la demande de travail. بالنسبة للinformel أو le secteur d'informel, qui ne paie pas les impôts à l'État, c'est-à-dire les secteurs où il y a des activités illégales. C'est les activités non déclarées par l'État. بحال مثلا les vendeurs ambulants هما دوك مساكن دوك الناس اللي كيبيعوا في الارض. الدوله ما كتاخذ من عندهم والو حيتاش اصلا كتعتبر ديك لاكتيفيتي اللي كيديروها اون اكتيفيتي ايليغال يعني غير قانونيه. دوكو بما انهم ما كيخلصوش لي زامبو ما كيدخلوش في البي بي. دونك l'informel c'est un secteur économique qui n'est pas ou là qui n'est pas déclaré par l'État. أو لا نقدروا نقولوا بأن au niveau du secteur informel, on trouve un ensemble d'activités illégales qui ne sont pas taxées par l'État. يعني ما كيخلصوش الضريبة. قطاعات الغير مهيكلة. وي. بحال la production du drogue. وراه أصلا la production de drogue راه c'est une activité illégale. D'accord. Deuxième question. Apprécier le taux du chômage au Maroc en 2011. Donc, راه مكتوبة في أول جملة. Le chômage au Maroc a baissé à 8,9% en 2011 grâce notamment à l'informel. يعني عندي baisse ديال le taux de chômage. Donc, deuxièmement, baisse du taux de chômage à cause de l'informel. La baisse du taux de chômage, voilà. Troisièmement, expliciter la situation du marché de l'emploi en 2011. Expliciter et on doit expliquer avec غادي نشرحو من الدوكيومون بحال تقريبا illustré. Au Maroc, en 2011, la baisse du taux de chômage représente 8,9% à cause des secteurs informels. جواب صحيح. برافو. دونك هنا عندي أول حاجة عندي baisse ديال le chômage à cause de l'informel. Prédominance de l'emploi de faible qualification. يعني أن المغرب il se caractérise par la faible qualification. يعني أن la plupart ديال الناس سواء كتلقاه خدام بالشهادة أو لا خدام بالباك أو لا كاع في أبعد الحالات كتلقاه خدام بالدوك يعني عنده باك بلس 2. Selon le HCP, la contribution des secteurs productifs, notamment l'industrie, à la création d'emplois a été négative. يعني le secteur de l'industrie ما كيساهمش في la création d'emplois. En revanche, les secteurs de l'agriculture et du BTP et des services restent dynamiques et prennent le relais de la création de l'emploi souvent peu qualifié. Donc, هنا, tout simplement, expliciter la situation du chômage au Maroc, غادي نقولوا بأن le chômage au Maroc est caractérisé par la faible qualification.
expliciter, c'est-à-dire expliquer à travers des documents. تقريبا بحال illustré. Voilà exactement, explication avec les causes. Donc هنا شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا بأن le chômage au Maroc est caractérisé par la dominance de l'emploi à faible qualification. qualification كتعني مؤهلات بالعربية. يعني المؤهلات أو les compétences ضعاف بزاف. خصوصا في المجال القروي كنلقاو بأن لا بلوبار دي لي جون سون إيليتري، ولكن واخا هكاك هما اللي كيهبطوا لينا لو طون دو شوماج. كنلقاو بزاف خدامين وكيخدموا صغار، يعني من 15 عام الفوق راه كتلقاه ديجا خدام. Qu'est-ce que ça veut dire les emplois précaires? Les emplois précaires هو tout simplement دوك المهن التقليديه، يعني فحال مثلا لابوتري، فحال مثلا النجاره، لا سيدرجي، اتسيتيرا اتسيتيرا. يعني كاع دوك لي زومبلوا اللي ما كيحتاجوش ان ديبلوم. Relevé du document une cause du chômage au Maroc. دونك كاين بزاف ديال لي كوز. اول كوز هو عندي inadéquation entre l'offre et la demande de l'emploi. يعني ان السوق ديال الشغل ما كيلقاش لي كومبيتونس نيسيسير اللي غاديين يخدموا في واحد لي بوست بيان ديفيني. دونك inadéquation entre l'offre de travail et la demande de travail. ما كاينش واحد الانسجام. Inadéquation entre l'offre et la demande de travail. Cinquièmement, identifier une caractéristique du chômage au Maroc. Exactement, selon le diplôme. يعني هنا كنلقاو بأن le chômage il touche les jeunes diplômés plus que les non diplômés. يعني الأكثرية ديال les chômeurs كيكونوا diplômés. Donc هنا غادي نقولوا le chômage touche les diplômés plus que les non diplômés. Identifier فاش كيقول لك identifier c'est-à-dire خاصك تلقى غير داك لو مو تكنيك اللي غادي تعوضو بلا كاركتيرستيك اللي حافظها انت. راه ديجا عندنا اون كونت بريسك 27% دو جون، يعني ان لا بلوبار دي لي شومور sont constitués des jeunes diplômés.
Les entreprises et les jeunes diplômés se trouvent confrontés au problème de l'inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi. Parmi la population des chômeurs, on compte presque 27% de jeunes. يعني c'est une grande partie. يعني 27% من le chômage راه جاي من les jeunes diplômés. Sixièmement, citer et expliquer une conséquence économique du chômage, au chômage. Une conséquence économique. Donc, ما كايناش في التكست je serai obligé باش نجبدها من راسي. مي ضروري خصني نلقى اون اسيس من التكست. يعني شي حاجه اللي كتبين ليا هذيك لا كونسيكونس ايكونوميك اللي كدور ليا في راسي اللي حافظ انا. دونك نقدروا نقولوا بزاف soit perte de pouvoir d'achat, gaspillage de ressources. Ouais, effectivement, gaspillage de ressources. علاش؟ لأن 27% des chômeurs sont en chômage. برافو عليك. برافو إيمان، برافو. Réponse très intelligente. Gaspillage des ressources. Gaspillage des ressources. وغادي ندير 2 points. 27% des chômeurs sont des jeunes. فاش كيقول لك عطيني اون كونسيكونس ايكونوميك وما كايناش في التكست، خاصني نقلب على المرادف ديالها، خاصني نقلب على شي حاجه اللي كتدل على ديك لا كونسيكونس ايكونوميك. يعني خاصني نكون حافظ لي كونسيكونس باش نقدر نجبدها ونفهمها لراسي. دونك هنا شنو عندي في لو ديرني باراغراف؟ عندي بان في لا دوزيام لين parmi la population des chômeurs, on compte presque 27% des jeunes. C'est-à-dire c'est un gaspillage de ressources. 27% من لي جون ما خدامينش، كيعني ان دوك الطاقات كيضيعوا في بلاصه ما يكونوا خدامين ويطلعوا لنا من الاقتصاد ديال البلاد، كيكونوا جالسين اون شوماج. علاش؟ باغ بليزيور كوز، à cause de diplôme, à cause de la non qualification, etc. Donc d'abord غادي ندوزو l'exercice numéro 3. عافاكم خرجوا من لا غينيون، عاودوا دخلوا عاوتاني. اوكي